Okay. Kaya agbalkot tayo ti lumpia. Hanggang kailan daw ito mapaperfect ba? Vegetable lumpia ko naman. Uy, hanan, hantayin ngaging English kas katagtag Tagalog tani kakatatawamat lang ay halatado ba? Asimot ni Adi. Halatado na halatado ba? Kaya mankan kanay takot pay. Sa sigurado pay at least ay adi madlaw. Kasi ganun dapat hindi ay. I did your best. But your best It's not wasn't good enough. I did my best. But my best didn't good enough. Oh, kasjay. Mabalinan diay. Oh, kasi kaya dapat kasiksi. Kahit ilang size, okay. Oh, yun. Nakuha na. Ayan, kitakmat man yung kanina manang des. Nataba! Han lang nga na i-fit nga, han nga na pitpit. Dapat na-fit gayon doon taman siksi. Taman yat si siksi. Ayan. What is this? Ito yung matan ni. Tumulong ka matan na nga igurutan eh. Oh. Igurut. Okay, bye-bye. Kulang ato yun natang